Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Cebu People's Indignation Rally ni atong Sabado sa gabi, hapsay ug malinaon kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni saway sa kasamtangang administrasyon. Panimay sa usa sa mga conveners sa Cebu People's Indignation Rally, gironda. Libuan ka mga kontrabandong sigarilyo giguba sa BIR Central Visayas. Tulo patay sa panagbangga sa motorsiklo ug bus di pasayroan dito sa lungsod sa Daan Bantayan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kanhi Presidente Rodrigo Duterte misaway na usab sa liderato sa kasamtangang administrasyon tungod sa giingong laing matang sa diktadorya. Hinungdan nga nagpatabang siya sa mga kandidato sa PDP laban aron mapanalipdan kung mapanalipdan ang iyang Vice Presidente nga anak nga si Sara Duterte. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ato sa indignation rally gikan sa Maisog Group niya tong Sabado, nagpasumbingay na sab si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gisaway niya ang giingong laing matang sa diktadorya nga ipanghamtang sa kasamtangang administrasyon nga susama sa gihimo sa iyang amahan. Mong nakita ni Duterte nga dili usab bulampos ang liderato ni Marcos Jr. nga sama sa naitabo sa iyang amahan 39 ka tuig ra ang nakalabay. Iyang gamiton gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po sa gyud ka kanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun o gubot. Timanin ninyo na. Mong gihapon ang tirada ni Duterte kang Marcos Jr. Sama na lang sa giingong tiggamitan og drugas og wala pagtuman sa saad nga 20 pesos kada kilo nga bugas. Gibutyag usab niya nga giingong nahurot na ang gold reserve sa nasod gumikan sa pagpamaligya. So unsaon na lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay back up sa atong kwarta. Apa nakita sa Malacañang nga walay igong basihan ug fake news lang ang mga gipasiatab ni Duterte ngadto sa libuan ka mga Duterte supporters nga nanambong sa indignation rally. Sa susunod panahon sa miaging tuig, ang issue sa charter change may nagtukmod sa grupong Maisog aron ipalanog ang ilang panawagan dinhi sa Subo. Apan pagkalabay sa sakatuig, ang issue bahin sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte mo'y nagtukmod sa mga grupo mong napaygayin sila sa indignation rally dinhi sa Dakbayan sa Mandaue. Hinungdan nga gipanawagan sa kanhi Presidente ang mga nanambong nga suportahan ang mga pambato gikan sa PDP laban karong eleksyon 2025. Kini aron mapugnan pa ang pag-impeach sa anak niyang si Vice Presidente Sara Duterte. So kinahanglan ni Inday manaog na silang tanan para masiguro nga dili siya pag-abot sa Senado mga alkansi.
Samtang dako usab ang pagtuo sa mga senatorial candidates ni Duterte nga dili makalampos sa umaabot ang impeachment trial. Ilabi na nga nagpetisyon ang kampo sa vice-presidente sa milabay nga semana sa Korte Suprema. Hindi maaring verified impeachment complaint ito ng 215 congressmen. Paano? You just have to do the math. Paano makakapirma yung 215 congressmen following the very strict requirement of the Constitution that it should be a verified impeachment complaint? That requirement of the Constitution should never be set aside. Plano usab nga magtapok ang mga senador alang sa mga mosunod pang lakang karong anaa kanila ang bula sa impeachment proceedings ngadto kang Duterte. Apan kung pasultihon man ang kaalyado sa Duterte o presidential sister nga si Senador Amy Marcos, magpadapli na lang siya inay nga mamili kinsa ang dapigan sa kanyatong unit team. Mag-aga dinuon siya sa mamahimong abiso gikan sa mga kaubanan sa Senado. Gian Navarro, CCTN News. Girunda sa kapulisan ang panimay sa usa sa mga convenor sa Cebu People's Indignation Rally niadtong Biyernes sa gabi dito sa Barangay Sambag 2 ning Dakbayan sa Sugbo. Si John Abines nagpost sa iyang social media account nga gisakmit ang iyang cellphone sa mga kapulisan. Pipila ka oras ang milabay nagpost usab siya og balik nga ang nirunda nga mga pulis nagagikan sa Manila ug ang maong nga search warrant nagagikan sa CIDG subay na sa gatubang niyang reklamo nga cyber libel. Giklaro ni Abines nga wa siya problema sa mga pulis nga nirunda sa iyang panimay apan anaa sa pangu sa CIDG nga si Chief Major General Nicolas Torre nga mao'y nagpasiugda niini. Apan sumapa ni Torre nga gituyo ang mga operasyon human siya na biktima sa fake news nga gipakatap ni Abines bahin sa giingong pagkalandig niya sa Tambalanan. Mga nagkadaiyang universidad sa syudad og lalawigan sa Sugbo ni deklarar nga way klase ugmang adlaw paghandom kini sa anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Walay face-to-face nga klase sa tanang level sa mga pampubliko ug pribadong tunghaan sa syudad sa Mandawi ug mga adlaw. Mopahigayon usab og libreng film showing kabahin sa martial law ang syudad nga ipahigayon sa Mandawi Heritage Plaza. Ang syudad sa Lapu-Lapu ni suspenso usab sa face-to-face sa pampublikong tunghaan. Lakip na ang City College apan ang klase magpadayon pinaagi sa modular distance learning. Samtang sa syudad sa Talisay ni kansela usab sila sa face-to-face alang sa mga pampublikong tunghaan gawas sa Talisay City College. Sa mga universidad, nideklara nga walay klase ang University of the Philippines Cebu, University of San Carlos o University of San Jose Recoletos. Ang EDSA People Power Revolution ugmang adlaw maunang ika-39 nga anibersaryo sa makasaysayanong upat ka adlaw nga People Revolution nagpahawa sa pwesto kang kanhi presidente Ferdinand Marcos. Sa naandan ang Pebrero 25 gideklara nga special non-working holiday apan karon ang Malacañang nideklara nga kini ihimong special working day. Sa laing bahin gipahinumduman sa mga paring redemptorist dinhi sa Sugbo ang kabilin sa EDSA Revolution nga bunga sa pagpakigbatok sa diktadoryang Marcos. Maong gihimugatan nilang dili angayang kalimtan ang mga pagpang-abuso nga da sa kapintas sa martial law. Mary Rose Sagarino, CCTN News. 35 mil nga charter day bonus alang sa mga empleyado sa Cebu City Hall laumang madawat karong buwan sa Marso. Kini ang gipahibaw ni Mayor Alvin Garcia ning ika-88 na nga charter anniversary sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaybaw karong adlaw ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga madawat sa mga empleyado sa Cebu City Hall ang ilang charter day bonus karong Marso. Atol ning kasumaran sa ika-88 nga charter anniversary sa syudad sa Sugbo, gitahasan ni Garcia ang city administrator o gingon man hingtungdang department heads alang sa pagproseso nini. Madawat sa mga trabahante sa City Hall ang hangtod 35,000 pesos nga bonus human naaprubahan sa konseho sa syudad ang supplemental budget number 1. Apil sa gipangayong 635 million pesos nga pundo mao ang alokasyon alang sa bonuses nga mao ang 180 million pesos ingon man 14.6 million pesos alang na sa makalihukan sa charter anniversary. Pero atong pasalamatan yun ang Cebu City Council
sa pag-approve sa atong bonus. Naraba diri ang atong mga konsihal, atong pakpakan. Ibabaya ka nga gusto ba yung taga-action dayon. So sa ato pa ang bonus dapat ma-release jud dayon. Bisan pa man og giuwan, nahimong simple o halangdon ang pagsaulog sa anibersaryo sa pagkasyudad na mismo sa Cebu City. Gihalaran nila og buwak ang rebulto ni Don Vicente Rama kinsang nangamahan sa Charter Day sa Dakbayan human niya kini giduso og naaprubahan sa lehislatibo. Mato di Garcia nga gawa sa paghandom sa mga kabilin ang ngayong lantaon ang kaugmaon sa syudad sa Sugbo. Kini mao ang pagkamanambuon pinagi sa dugang pa mga investments nga mosulod nga makahatag usab kadugayan o kahigayunan sa uban. Let this day serve as a reminder of what we can achieve when we move forward together with vision and with purpose. So wala pa mismong seremonya, nagpahigayon usab og buwag nga yanong wreath-laying ceremony si kanhi Mayor Michael Rama sa sayo sa buntag. Kuyog ang iyang pamilya o mga kaalyado sa Barog Bag-ong Sugbo Team Rama, gihalaran nila og buwak ang rebulto ni Don Vicente Rama. Alang niya, ipainumdum kanunay ang kasaysayan ug legacy sa nangamahan sa pagkasyudad sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, nagpabiling kritikal ang kahimtang ni Pope Francis og nabantayan sa mga doktor nga doon na siya kakulian sa kidney. Matod sa buhatan sa Santo Papa nga gibantayan sa mga espesyalista ang panglawas sa 88 anyos nga opisyal tungod sa paglisod og ginhawa niadtong Sabado. Gipaubos siya sa blood transfusion o nahimong paspas ang iyang pagtubag ngadto sa mga kauban sud sa tambalanan sa Roma. Gitatausab sa mga doktor sa tambalanan nga wa pa nakalingkawas sa talandugong kahimtang ang mao nga dakong opisyal sa simbahang Katoliko. Bisan pa man sa gidangatan, gipasalamatan ni Pope Francis ang katawhan nga nag-ampo alang sa tumang niyang kaayuhan. Samtang subay sa mga balita, nangayog dispensa pinagi sa ilang social media account sila Lapu City Mayor Junard Ahong Chan o Congresswoman Cindy Chan kabahin sa iyang sayop kung ilang sayop nga post kagahapong adlaw bahin sa panglawas ni Pope Francis. Giangkon sa manakiayon nga nasayop sila sa pagpost sa pagtaliwa na sa Santo Papa. Giangkon nilang nakahatag kini og kabalaka ilabi na sa mga Katoliko og nangayo sila og pasaylo sa mga nakabasa sa sayop nga kasayuran. May pasalig Hinoon ang magtiayon nga sa sunod nila nga mga post, mubuhat na sila og dugang nga mga lakang aron pagsiguro nga sakto og tinuod ang mga kasayuran nga ma-post diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga social media account. Mosunod, libuan ka mga kontrabandong sigarilyo giguba sa BIR Central Visayas. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo sigurado.
PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatakoy padayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Batang nano kami, adlaw gabi ikumbati permi, bahalag pobre, basta happy lang ni, ang kinabuhi in ani gyud ni, padayon lang, suko sa hagit bisag matulimbang, padayon lang, ang kinabuhi in ani gyud ni, batang nano kami, adlaw gabi ikumpati permi, pirming katawan o pirming kamayon, sila na ihasa among gigamyon sa among kahimtang, laban lang gihapon bisag sa katiliban, kaya no yanuhon padayon lang pirmi bisag usahay kapoy na, Ginoo ay bahala tugyanaran sa iyaha, maugi ni ang storya sa among kinabuhi, kami ang batang nano gaantos sa mong kapobre, batang nano kami, adlaw gabi ikumbati permi, bahalang pobre, basta happy lang ni, ang kinabuhi in ani gyud ni, padayon lang, suko sa hagit bisag matulimbang. Ami Filomeno, tubong ning Lanilla, Cebu, graduado sa kursong dentistry. Apan, ang gugma sa pag-awit mo'y may paswabi sa iyang kasing-kasing. Si Ami mo'y may awit sa theme song sa teleseryeng Siya ug Ako sa Kangit-ngit. Miyembro sa usa ka banda nga bitukar gawas sa nasod, napiling Best Regional Song Recording Artist sa 13th Annual Awit Awards sa Manila. Winner sa Sandugo ug Cebu Pop Music Festival. Sa pagkakaroon, si Ami regular talent sa NTV CCTN Channel 47 ug padayong nagdala sa ngan sa mga Subuanon sa iyang pagkakot ug dugang pang kalampusan. Ami Filomeno, karbo sa Subo, Subuano ni. Balik sa ato mga balita, Bureau of Internal Revenue sa Central Visayas niguba sa libuan ka mga kontrabandong sigarilyo atol sa nationwide simultaneous destruction. Moabot sa 15 milyones nga tax liability ang natala sa nasakmit nga sigarilyo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Sa usa ka warehouse sa Barangay Paknaan, syudad sa Mandawi, gipangguba ang gibarabanang moabot sa 244,000 ka pakete sa kontrabando nga sigarilyo ato sa nationwide simultaneous destruction kaganinang buntag. Ang mga kontrabando nga sigarilyo na sakmit sa syudad sa Lapu-Lapu, Toledo ug Isla sa Bantayan pinaagi sa nagkadaiyang mission orders. Ang mga illegal nga sigarilyo nagkantidad og 15 milyones pesos nga excise tax liability. Ang operasyon gihimo subay sa Revenue Memorandum number 33-2024 nga nagtakda sa giya alang sa pagguba sa mga illegal nga sigarilyo nga nagsunod sa probisyon sa Revenue Regulation number 14-2024. Ang mga nasikop kinahanglang mobayad og 63 pesos nga excise tax sa matag pakete. Pahimangno ni Regional Director Douglas Rufino nga dili sila mohunong sa paggukod sa mga naghimo og nagbaligya og illegal nga produkto. Matud ni Rufino nga matag tuig moabot sa 40 bilyones pesos ang mawala nga buhi sa gobyerno tungod sa mga smuggled nga sigarilyo. Ultimately, the BIR is sending a message that crime doesn't pay. Those who are engaged in the distribution, manufacturing of illicit cigarettes, we will always catch them. Kasi lalabas at lalabas naman sa market yung product and we are that resourceful na matrace din namin kung saan nanggagaling ang mga ito. Pahimangno usab sa Chief Revenue Officer 4 nga si Attorney Bernardino Polsomera Jr. ngadto sa mga retailers o mga customer nga mahimo silang mapasakaan og kaso kung mopalit sa mga kontrabando nga sigarilyo. As you are found in possession of illegal cigarettes, you're already liable under the tax code. Mere possession. That's why we are discouraging the sellers, especially in the public markets, to desist from selling. Sa inisyal nga investigasyon, nasuta nga ang kontrabando nga sigarilyo nagikan sa Malaysia ug Indonesia. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Lapu-Lapu City Police Office way nadawat nga blatter kabahin sa usa ka maestra nga gingong gitulis samtang nagsakay og tricycle sa Barangay Gunob nga gipost sa social media. Matod sa barangay nga negatibo ang maong panghitabo apan usa sa mga homeowner sa subdivision ni Tataw nga tinuod ang maong insidente. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filierca. Usa ka netizen ang nagpost sa iyang social media account nga dunay usa ka maestra ang giingong gitulis samtang nagsakay kini og tricycle kagabi sa Barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Base sa iyang post, nisakay ang maong maestra sa Iskina Mergin. Adunay duha ka malalaki ang nipara og nisakay. Ang usa ka lalaki nitupad sa maestra samtang ang usa didto sa extension sa tricycle nilingkod. Samtang nagdagad ang tricycle, ang usa ka lalaki nangayo og sinsiyo sa maestra samtang gihadlok sa gikupta niining mahait nga butang. Tungod sa iyang kakulba, ninaog ang maong maestra atubangan sa usa ka subdivision sa dalan Don Benedicto Road ug didto nagpakitabang sa mga security guard sa subdivision. Apan matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga wa sila'y nadawat nga blotter gikan sa mong biktima. Samtang sa bahin ni Konsehal Joel Amores, ang chairman sa Committee sa Peace and Order sa Barangay Gunob, matod niyang negatibo ang mong panghitabo tungod kay dali kining giimbestigahan silang mga tanod kauban ang kapulisan sa Station 3. Sigun pa niyang nangaguba ang mga CCTV camera sa mga dapit nga nahisgutan sa post maong dili kini nila ma-backtrack ug nipahigayon na lang og imbestigasyon. Gi-verify dayon sa atong Police Station 3 sa ilang investigator. Ang guard ilag yung na-interview nga wala gyud tulis o insidente nga nahitabo diha sa kanang Pacific Villa 1 diha sa gate, wala gyud negative yun. Apan ang presidente sa Homeowners Association sa subdivision nga si Jenilyn Pacana, ni pa matuod nga tinuod ang mga post tungod kay diha sila sa gate kauban ang mga opisyales sa mga subdivision sa dihang ninaog ang maestra og niduol sa guard pasado alas 6 sa gabi. Matud niyang makita sa CCTV sa mga subdivision nga adunay usa ka babae ang niduol sa ilang guardhouse. Gikumpirmar usab niya ang nagpost usa sa mga opisyales sa maong subdivision. And then pagtanaog niya nagkurog na siya. Then nang luspad pag yun. Well, dito na siya dito nilingkod siya sa guardhouse, lingkod siya kalit niya. Mutong gipangutan na siya sa guard na unsa day ka mabi pud na mo kay ng homeowner siya. So dili di ay sumunto nakuha na niya ang among attention amo siyang gituol. Na unsa day ka ma'am so interview siya ni kuan sa ako ang secretary. Wala una kini nila mahatagi og pagtagad tungod kay wa sila makahibaw sa nahitabo niini.
ug sa dihang nasayod na sila wa na kini nila makuha og impormasyon apan nibutyag kini nga usa siya ka maestra sa usa ka private school ug padung unta kining maghatod og mga test papers sa eskwelahan nga duol ra gihapon sa maong subdivision. Samtang matod ni Lieutenant Colonel Torres nga palaw Manila ang investigasyon sa maong insidente aron nga mailhan ang biktima ug ang duha ka lalaki nga giingong ng tulis. Pero as of now, ato na nang nanduan ang Station 3 Commander, ipasubay ito na ito ini available nga CCTV. Then as much as possible, ma-locate na ito ang mga biktima para makuha na ito og statement. Then usa pa ato itong ma-profile ang mga suspect para wala na laing mabiktima. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mga cellphone sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gipang inspeksyon aron sa pagsiguro nga way usa kanila nga nalambigit sa online gambling. Samtang nagbalampuson usab ang paglusad sa Lapu-Lapu City Police Office og uplan pakighimamat niadtong Biyernes. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Gipang inspeksyon ang mga cellphone sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ato sa gipahigayong Talk to Man ni Acting City Director Police Colonel Dayan Agustin ni adtong Biyernes, Pebrero 21. Kini aron sa pagsiguro nga way usa kanila ang nalambigit sa online gambling. Kini tungod kay gidili sa kapulisan ang tanang matang sa sugal o iligal nga aktibidad ilabi na ipaagi sa online o ang paggamit sa social media samtang anaa sa serbisyo. Ang kadtong masakpang malambigit niini magatubang og silot base sa regulasyon ug balaod sa Philippine National Police. Hinuon maton ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga wa sila'y nasakpan apan magpadayon ang ilang monitoring. Order na lang ni sa mga director is kanang specially duty ka. Dapat di yun ka pwede mo gamit anang online nga mga nasugal. Or bisag off ka, kay basig mo na kuhaan gini mo ba nga magka-bikos na imuhang pagpuyo, kay tungod ng bisag off ka niya, wa kay lingaw, sige kag duwa, antod wa kabaw na puno na kag loan, kay tungod ng sige kag online gaming. Samtang sa laing bahin sa susamang adlaw gihapon, nagmalampuson usab ang ilang paglusad sa Oplan pakighimamat, kung diin nagdungan ang pagpatrolya sa mobile patrol, motorcycle patrol ug foot patrol sa 30 ka mga barangay sa tinguhang maminusan ang mga krimen sa Dakbayan. Gipahigayon kini sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ni adtong adlawng Biyernes ug Sabado gikan sa alas 6 hangtod na sa alas 8 sa gabi ug matag barangay adunay tag 5 ka mga personnel ang nagpatrolya. Matag simana na kining pagahimuon sa LCPO, apan sigon pa ni Lieutenant Colonel Torres nga studyohan pa nila kung unsang adlaw kini ipahigayon. Ilabi na nga ni hangyo ang mga kapitan sa matag barangay nga kung mas maayo mas patasan pa ang oras sa pagbuhat sa Oplan paghihimamat, ilabi na nga sagad sa krimen mahitabo kung laom na ang kagabhion. Pero magagad man ta sa availability sa atong mga office personnel gud. Then wala gina atong studyohan sa ang crime clock o crime map ug asa dapita kay ug tanang barangay gudagan kayo tag magamit ng mga personnel which is namo gunay trabaho mga admin duty manguto na to nya ug atong patasan ang oras basig ma-hamper ang ilang trabaho diri sa admin duty. Usa sa tutukan sa LCPO nga butangan og kapulisan matag gabi mao ang mga barangay nga nakatala og pinakadaghan og krimen matag semana sama na lang sa barangay Basak, Gunob ug Paho. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sugdan sa pagtukod ang missile storage facility sa Naval Base Rafael Ramos sa barangay Lapu-Lapu City. Ang pundo sa pagtukod niini nagagikan sa buhatan ni Kongresista Cindy Chan ubos sa tatag na infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad kung TICAS program. Matod sa kongresista nga opisyal na kining gitawag og Amo Storage Facility aron mapalambo pa ang pagbantay sa NBRR sa seguridad sa nasod. Tungod kay dinhi ibutang ang mga mahinungdanon nga mga military assets, dugang pa niya nga usa kini ka mga pamaagi nga mas mapalapdan pa sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang paghatag og suporta ngadto sa National Defense Infrastructures. Mga serbisyo sa klinik nga nagtanyag og medical ozone therapy, kung therapy palapdan pa ning tuiga. Samtang dako ang pasalamat sa CCTN Channel 47 tungod sa padayon nila nga partnership. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Palapdan pa sa Ozone Med Wellness Clinic ang serbisyo ngadto sa mga gustong maayo o makalikay sa mga balatian sa lawas.
Sumapa sa ilang medical director nga si Dr. Rosario Barales, daghana ang interesado sa mga complementary treatment aron mumaayo sa grabe mga sakit sama lang sa cancer. Dako ang kalipay nga naangkon sa ilang mga pasyente human nakapahimos sa mong matang sa therapy. Resulta hinuon kini sa nahimo nilang pagtinabangay. That's why you will be seeing a lot of doctors who are collaborating their experiences and seeing the progress ng mga pasyente and improvement from this kind of therapy. Ning 2025, adunay dugang pang serbisyo ang OzonMed nga angayang mapahimuslan sa uban alang sa tumang ikaayo sa lawas. Hindi lang do through the infusion, but there will be coming in yung mga recovery pad. Once the patient are on the middle na ng kanyang recovery, then there is another one like we do have coming in, the light therapy treatment. No? Meron din tayo yung mga hyperthermic treatment, which is very good, and in combination with the ozone therapy, ay talagang napakabilis ng kanilang improvement from their journey. Nagigalayon ang OzonMed Wellness Clinic sa CCTN Channel 47 aron sa pagpasalida sa programang New Start Health and Wellness Talk. Di usab gipaambit ang mga benepisyo sa medical ozone therapy ngadto sa mga nananaw on air ug online. Nalipay ko nga daghan na tayong naaabot na maraming kababayan dahil sa ating partnership ng OzonMed Clinic at ang CCTN. Natutuwa ako talagang marami na tayong naaabot na kababayan natin at natutulungan. Maulawan sa Season 2 sa mga programa ang dugang pang inspiring stories gikan sa mga nakasuway na sa mga therapy. Inubanan usab sa mga mahinungdanong tips gikan sa mga eksperto aron makalikay sa mga klase-klaseng sakit. Mong atangan sa tanan ang New Start Health and Wellness Talk Season 2 sugod karong Marso 22, Sabado alas 8 hangtod alas 9 sa buntag ug adunay replay matag Miyerkules 1 hangtod alas 2 sa hapon sa CCTN Channel 47. Meron pong discounts po kayong maka-avail sa QR code. So abangan nyo rin po yun. So please watch it po and I'm excited to see you there. Alang sa mga gusto makasinati sa kaayo sa medical ozone therapy, bisitaha lang ang OzonMed Wellness Clinic sa Unit 1207 BPI Cebu Corporate Center, Cardinal Rosales Avenue, Dakbayan sa Sugbo. I-scan lang kining QR code alang sa special discount nga angayang mapahimuslan gikan sa Cebu branch sa OzonMed. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, tulo patay sa panagbangga sa motorsiklo ug bus di pasaheroan dito sa lungsod sa Daan Bantayan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. We
Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibu. Sinisibu, sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu, sinisibu, sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Balik sa ato mga balita, tulo ang patay sa panagbangga sa motorsiklo ug bus di pasayroan sa National Highway sa Barangay Bakhawan, lungsod sa Daan Bantayan, amihanang bahin sa Sugbo. Giila ang mga nangamatay nga sila si Carl J. Deniega, Ruben Orsal o Grole Boy Orsal nga pulo sakay sa motorsiklo. Matod sa Daan Bantayan Police Station nga nakainom ug mopauli na unta ang tulo sa lungsod sa Midilien sa dihang nagkasugat sila og bus nga gimaniho ni Aljon Butaslak. Apan nagikis-ikis sa pagdagan ang maong motor og nigawas sa Picas Lane hangtod nga nibangga sila sa gikasugat nga bus nga nibiyahe paingon sa dakbayan sa Sugbo. Gida sa tambalanan ang tulo apan nakalas hinuon pagkadugayan. Gitanggong una sa presuhan si Butaslak samtang nagpaabot sa mamahimong kasabutan uban ang pamilya sa mga ulitaw. Trece ka mga sugarol ang nadakpan sa CIDG-7 human girunda ang tigbakayan sa sitio Kainok, Barangay Santa Cruz, lungsod sa Liloan. Nasakmit sa mga otoridad ang usa ka samaran nga manok, igtatari ug usa ka bihag nga itom nga bag nga dunay sud nga mga gambling paraphernalia ug kwarta sa sugal nga kapin sa 6,000 ka pesos. Una niini nakadawat ang kapulisan og report kalabot sa tigbakay hinungdan nga gihimo ang bulilyo. Nagpaila ang grupo nga pulis sinundan nga nanagan ang mga sugarol, nangambak sa pangpang ug nang labang sa sapa ug ang uban misaka sa bukid aron dili madakpan. Apan kadtong naasod sa ruidahan, maogyoy na pusasan. Kalapasan sa Presidential Decree 449 kon illegal cockfighting nga giamindar karon sa Presidential Decree 1602 ang atubangon nga kaso sa mga dinakpan. Duha ka wanted person nga nabutang sa ikawalo nga listahan sa regional level na dunay mga kasong pagpanglugos ang nadakpan sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office sa Talisay ug Konsolasyon sa probinsya sa Sugbo. Unang operasyon nahitabo sa may sitio sa Usawan, Barangay San Roque, siyudad sa Talisay nga miresulta sa pagkasikop kang alias Bin, 31 anyos, kasong pagpanglugos ang yatubang. Samtang laing wanted person usab ang nadakpan nga sakop sa Konsolasyon Police Station alas 2:40 sa hapon sa susamang adlaw didto sa Barangay Poblasyon Occidental nga nagatubang gihapon kini og kasong pagpanglugos. Laing high-value individual ang nasikop sa buy-bust operation sa kapulisan sa Purok 1, Barangay Poblasyon, Panglao, Probinsya sa Bohol kagahapon. Ang nadakpan giila nga si Clifford Otida, 34 anyos,
nga taga Purok 2, Barangay Dampas, Dakbayan sa Tagbilaran, Bohol. Nasakmit gikan kang utida ang 3 ka kilo nga gituoang shabu nga mo kantidad og 20.4 milyones ka pesos. Lakip na ang usa ka kalibre 45 nga pistola ug mga bala niini. Ang dinakpan maoy tig supply og illegal nga drugas sa Panglao ug mga kasikbit nga lungsod sa 1st ug 2nd District sa Bohol ug sa siyudad sa Tagbilaran. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drug Act nga illegal nga paghupot og armas ang atubangon sa dinakpan. Usa ka patay nga puya ang nakit-an kaganinang buntag kilid sa pampublikong merkado sa Dakbayan sa Mandawi sa Barangay Sentro. Ang puya giingong usa ka lalaki o ganaa sa 5 ka buwan. Matod sa Mandawi City Police Office nga usa ka babay ang nakakita sa pitos duol sa bato ug nagtuo lang nga ang naguna nga iring apan sa pagsusi na suta nga usa day kini ka puya. Dali kini pagda sa City Social Welfare and Services diin gilubong usab dayon ang mao nga puya. Sa karon, padayon ang ato ang pagkandak og investigation kung kinsa bagyod na ang naglabay sa mao nga fetus and kinsa sad pod ang inahan niini. So mao na we'll check also sa mga near na mga establishment and mao sa na mo awhag sad ta sa kinsa man na information about sa kani siya nga fetus. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.